点到吗？到了吗？耶！看到日头景色了。见面亮。哇！假期快乐！假期快乐！这是我们川西 outfit check。你已开区间测速铃铛。康定站来吃自贡餐。吃饭了。要到了。我的拍摄，sorry。这好美。哥哥，嗨。我们到了。那怎么我亲眼看过这类的画面。这个是你们学校讲的。冷吗？冷吗？超冷。超冷。这跟摸摸有没有比？这早上。Mandy，你过来，耶！好冷。吃到吐血了。我们来见识一下红孩子这里的厕所。三毛就每个一个洞，然后就这样蹲下去。对。我们到了格迪拉姆，超美的。Mandy 反过来。先不回头。耶！我们看到日头景色了。我们刚刚拍了从上面 brunch。看下来的
不同的感觉。哇，不同角的都有。为什么都？手机，飞无人机还有拍照就是这样，很僵。很可以。很可对啊以耶，可以吗？可以。 哎，从朝东朝下朝，新下来。好了，酒皮当。吃早餐。应该太多人了。蓝蓝的天，绿绿的白白的草，鱼，帅帅的我。有。 我们到了一个忘记名字的地方，这里全部有小小的花。来喜欢这个火锅吗？ Open up your eyes. I wish that I could 我们现在要来吃烤肉。 just you and I sitting under purple skies. 这是一个厕所，子怡现在在里面上厕所。哎，可是其实它周围很漂亮哎，它旁边又有小小的花。这个能吃了。好爽，好爽，这个谁拿？好惬意啊！谢谢。假期快乐！假期快乐！给我换张纸吧。我们吃饱了。哦，来拍照。我们吃饱了，这怎么好再去了？哇，美当。 高反，我全部包到像什么这样，班嘎啦，真的很好笑。走到那里，一群南方小土豆来看雪山。我们要走上去的，我们要走去上面。什么？这个是起伏的。 我两个长得很像，要去爬什么雪山这样。
今天收工了。 is bursting with color. Our hearts are open wide. The stars glow in wonder, and we are so alive. We run. We're not ever slowing down. We run. We're chasing down the dreams we found over the rivers and sometimes. And I felt like everything around me was connected somehow. At night I hear the rhythm of the ocean as it breaks on the shore. And I think about all the things that I am grateful for. They say, hold on to the ones you love. Keep them close to you. They say, 拍一下behind the scene。 to this time we have. The light shine through. 很可爱耶。要干嘛？来看，拿掉。Okay, it's down there. 我们来看土拨鼠。 Got it bad for you, baby. Is that so bad? 好可爱。 Don't know how to tell you that one night in college we almost went home with each other. I kinda wish we had, but we've been dancing around it. Could tell eeach other that it's time to 而且我们在 Windows Wallpaper 里面，蓝天清晨，还有雪山。那个里头没有啊。瑜伽再说。今天我们的领队叫我们要怎样把这个叉子戴在这个杯面上面，是不是很壮观？杨佩。 lost my train of thought again and rode a bridge at 3 a.m. Played a song to ease my mind. There's gotta be a tunnel light. There's gotta be some paradise. From grip tight,
smile at your